AJ Bukat alias Bayaw. Castillo. Paso del Rosario. Palma. Good for two by Palma. Tolentino. Fight to shoot. Han. Wala na. Rebound na. Rebound ni Del Rosario. Paso pa Faustino. Ano ang gagawin ni Faustino? Foul. Wala. Wala pa rin. Naribaw ni Del Rosario. Pasok AJ Bukat. Ayan na naman siya. Ayan na naman. Good to kay Palma. Correct. Nakagaw na naman ni Palma. Ayan na naman siya. Si Palma. Pinaka pa rin. Bukat. Bukat pa rin. Bukat sa malayo. Bukat. 3 points. To Faustino brought down. Na good. Del Rosario. Good for 2. Tolentino. Pass to Gonzalez. No good. Rebound by Del Rosario. Pass break.